मेरा मुसलमान मेरा सिर्फ सर तन से जुदा नहीं करेगा, मेरा पहले बलात्कार करेगा, पहले मेरा बलात्कार करेगा, क्योंकि औरत अच्छी बुरी मोटी जैसी भी आ जाए, मुसलमान मर्द उसको ऐसे नहीं छोड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्राम, जैसा कि ये लड़की हिंदुओं के सामने मुसलमानों के मुतालिक गलत तासुर पैदा कर रही है कि अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करूंगी तो वो मेरा रेप कर देंगे, जबकि ये ऐसे लिबरल मुसलमान हैं जिनको इस्लामी कवानीन बस एक सजा लगती है। अब जबकि इस लड़की ने ज़ना की बात की है तो डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि हर मजहब, चाहे वो हिंदू हो या फिर ईसाई हो या फिर इस्लाम, सब मज़ाहिब ज़ना से रोकते हैं। अब चूंकि सारे मज़ाहिब मना कर रहे हैं तो सवाल ये बनता है कि इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में इस हवाले से फिर क्या फ़र्क हुआ। You should not rape a woman. Hinduism says that, Judaism says that, Christianity says that, Islam says the same. So what's the difference between Islam and the other religions? डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि इस्लाम ना सिर्फ ज़ना बल्कि बदकारी से रोकता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। Islam, besides telling you not to molest a woman, not to rape a woman, it shows you a way how to achieve a state in which people will not molest, will not tease, will not rape any woman. अक्सर लोग औरत के हिजाब के मुतालिक बात करते हैं, जबकि कुरान में सबसे पहले मर्द के लिए हुक्म आया है कि वो हिजाब बरकरार रखे। उसके बाद औरत के हिजाब के मुतालिक बयान हुआ है। बदकिस्मती से मुसलमान भी अक्सर ये समझते हैं कि हिजाब तो सिर्फ औरतों पर फर्ज है, बाकी मर्द एहतियात करें या ना करें, लेकिन औरत खुद को जरूर महफूज रखे। Many times people talk about hijab for the woman in Islam, but Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran first speaks about the hijab for the man and then for the woman. मर्द के हिजाब के मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द को अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए और अपनी हया का ख्याल रखना चाहिए। इससे मुराद ये है कि जब मर्द कोई औरत को देखता है या फिर गलती से नजर पड़ती है तो फौरन नजरें नीची कर लेनी चाहिए और साथ में अपनी शर्मगाह का भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे कपड़े ना हो जिनमें हया महफूज ना हो। Allah says in the Quran in Surah Nur, chapter number 24, verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. Whenever a man looks at a woman, if any brazen thought comes, he should lower his gaze. मर्द के ज़हन में अगर कोई गलत ख्याल आने का अंदेशा हो तो फौरन नजरें नीची कर लेनी चाहिए। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मज़ाहिया किस्सा भी सुना दिया कि एक आदमी लड़की को देख रहा था, तो जब उसने नजरी नीची करने के लिए कहा गया तो वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नजर माफ करने को कहा है, दूसरी नजर नीची होनी चाहिए। अभी तक तो मैं आधी नजर भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। इस पर हॉल में मौजूद तमाम लोग हंसने लगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब गलती से नजर पड़ जाए तो तब माफ है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट तक लड़की को देखते रहो और फिर कहो कि ये तो पहली नजर थी। ये जायज नहीं है। One there was a Muslim who was staring at a girl for a long time. I said, brother, what are you doing? It's not allowed. He said, a beloved prophet said, the first glance is forgiven, the second is prohibited. I have not completed half my glance. What did the prophet mean when he said that the first glance is forgiven, the second is prohibited? What the prophet meant that unintentionally if you look at a woman, it will be forgiven. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने औरत के हिजाब के हवाले से भी कुरान का हवाला दिया कि उनके लिए भी हुक्म है कि नजरें नीची रखें और अपनी हया को महफूज रखें। अपने सर के बालों को और बाकी जिस्म को ढांप लें, सिवाय उन जगहों के जो आम तौर पर नजर आती हैं, जिसमें चेहरा और हाथ आते हैं। ये दो ऐसी जगह हैं जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। बाकी अगर महरम साथ हो और हिजाब में ना हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बाप, भाई, बेटा वगैरह के साथ निकाह नहीं हो सकता, ये महरम में आते हैं। ना महरम के सामने पर्दा करना बहुत जरूरी है। Allah says in the Quran in Surah Nur, chapter number 24, verse number 31, say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what appears ordinarily of, and to draw a head covering over the bosom, over the chest, and display not her beauty except in front of her husband, her father, her son, and a big list of mahram, the close relatives who she can't marry is given. हिजाब के हवाले से इस्लाम में मौजूद जो हुक्म हुआ है, जिसे कुरान और हदीस ने बयान किया है, उसमें औरत के लिए हाथ और चेहरे की गुंजाइश है। बाकी कोई भी जिस्म का हिस्सा नजर न आए। और मर्द के लिए हुक्म आया है कि वो जिस्म को टखनों तक कवर करके रखे, और ये हुक्म
ضرور مرد کے لیے ہی آیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹخنوں تک کور کر کے رکھے اور نیچے پاؤں نظر آنے چاہیے۔ ہم اکثر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹخنوں سے شلوار اوپر کی طرف اٹھا لیتے ہیں، جبکہ ویسے روٹین میں بھی یہ لازم ہے، ورنہ اس پر بھی آخرت میں سزا ملے گی۔ For the man, it's from the navel to the knee. For the woman, the complete body should be covered. The only parts that can be seen are the face and the hands up to the wrist. These are the only parts that can be seen. باقی حجاب کے متعلق جتنا بھی حکم آیا ہوا ہے وہ مرد اور عورت کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس کے کپڑوں کے متعلق ذکر ہوا ہے کہ اگر تنگ کپڑے نہ ہوں جس میں جسم کا پتہ چلے، یعنی جسم کے اعضاء کا پتہ چلے، اکثر لڑکیاں ایسے کپڑے پہن لیتی ہیں کہ جس سے پورا جسم نظر آتا ہے۔ یہ نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی حکم آیا ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جس میں جسم نظر آئے۔ اس کے ساتھ اتنے سٹائلش کپڑے بھی نہ ہوں کہ مرد یا عورت کی کشش پیدا کریں، لیکن یہ تو آج کل عام سی بات ہو گئی ہے کہ کپڑوں میں ایسے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں کہ دوسروں کو اٹریکٹ کر سکیں۔ The second is that the clothes they wear, it should not be tight fitting so that it reveals the figure. Third, it should not be transparent or translucent so that you can see through. Fourth, it should not be so glamorous so that it attracts the opposite sex. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کپڑوں میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے کپڑے نہ ہوں جو مردوں کی طرح ہوں اور مردوں کے عورتوں کی طرح۔ ساتھ میں یہ بھی حکم آیا ہے کہ غیر مسلموں کی طرح کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے۔ بدقسمتی سے جو فیشن مغربی ممالک میں عام ہوتا ہے ہم بھی اسے اپنا لیتے ہیں اور ویسے ہی کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی روایات اور احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ Fifth, it should not resemble that of the opposite sex. And sixth, it should not resemble that of the unbelievers. This, in short, is the hijab which is mentioned in Quran and Sahih Hadith. ڈاکٹر ذاکر نائک نے عورتوں کے حوالے سے قرآن کا حوالہ دیا اور کہا کہ عورتیں جب بھی گھروں سے نکلیں تو ان کو چاہیے اپنے حجاب میں رہیں تاکہ ان کا پتہ چلے کہ حیا کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہی حجاب ان عورتوں کو بدکاروں سے بچائے گا۔ کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا کہ ان کی طرف دیکھ بھی لے۔ Allah subhanahu wa ta'ala says, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad, they should put on the cloak, they should put on the jilbab, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک جتنے بھی حجاب کی اقسام بتائی ہیں ان میں بہت کم ہمارے معاشرے میں اپنائے جاتے ہیں۔ لڑکیوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا، فیشن کے نام پر بے حیائی والے کپڑے پہنتی ہیں، جبکہ یہ چیزیں معاشرے میں عام ہوتی ہیں تو اس سے بے حیائی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بے حیائی زنا اور بلاತ್ಕಾರ جیسی بڑے پیمانے پر سامنے آتی ہیں۔ تو حجاب میں عورتوں اور مردوں کی عزت محفوظ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں اور مردوں کو حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔